Wait. Rain or shine, guys. Tuloy pa rin yung pangingisda. Pero unang-una guys, salamat at safe yung biyahe namin. Ayun guys, 5:30 na. At punta na kami. Papasok na kami sa aming Lambak Flood. Yan. Guys, habang kami yung humahatak, yung prinsesa naman namin yung dumadampot ng isda. Wait. Oh, mami, ano kolekta mo, mami? Ano na kolekta mo? Muni oh. Uy, wow! Yung mga ano, tambilawan, no? Yeah! Small, ay small. Yan, iba-iba to. Meron dito na mamsa. Catch Yan. of the day. Catch of the day, guys. Tambilawan, mamsa. Ayan. Tulingan. Panitong lupos, oh. Usit. Usit. At ako. Guys, pabalik na kami. So, binabalik lang ngayon yung net. So, kahit konti lang, konti meron. Salamat Lord sa grasya. Salamat Lord, grasya.